Time for the main event. Middle Tabukanal, Pardo, Cebu City. Bakbakan na! Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Cebu City, Sadam Kulapo Jobert versus Team Mandawi, Shantoy Ilaga Reji. Game 1 on its way. Okay na itong bakbakan nila sa Middle Tabukanal, Pardo. Organized ni Boss Roy Ocampo o ni Mars Alperez. Under Mr. Explosive Jobert Marcinas promotion. And our sponsor is not revealed. Okay, game 1 on its way. Okay, umpisa na. Ball position sa Team Cebu City. Here comes Kulapo is the best to serve para ano. Shout out yan ni Pader ni Bulabugbay. Okay ning Team Cebu City Black House franchise team ni mga igan ha. Jobert Lobo gihatag tuara. Ilaga pouring in. Wana Shantoy Pictos kaibigan. Saud pa Shantoy. Kulapo mirisbak. Sadam. Away from home. Ball position sa Team Mandawi. Igual 0 pa sa atong game 1 mga igan ha. Shout out ni Master Isoy Diriskilid. Shout out sa ni Boss John Peter Pantunyal. Ay good item oy. Grabe oy. Ka-beautiful ba itong tiraha? Courtesy of Kulapo is the best. Shout out sa ni Chad Ostia. Usa sa ato ang mga gada diri sa atong bakbakan diri sa Middle Tabukanal, Pardo. 1-0 na, 1-0. In favor of Team Cebu City. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas para dos. Jobert, wana. Throwing bombs. Out ball si Shantoy Labra. 2-0 na mga igan. Kiniservisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 3 na. Jobert, sagang pa ni The Mighty Mouse. Tuara. Ay, out ball ang counter attack ni Shantoy. 3-0 in favor of Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Agi 4-0. Servisyo Jobert. Agay, ano 5-0 na. Iniwanan ng 5 puntos ang Team Mandawi. Early in the ball game. Yun, itinapon sa labas ni Idol Jobert Marcinas. Pingis ang pagkatira. Side out. Here comes the silent assassin Reggie Caban of Team Mandawi. Servisyo para 5-0 ha. Reggie. Kulapo. Reggie firing. Wait. 1-5. Kini para dos. Kulapo Shantoy. 2-shot combination ni Shantoy. Grabe binumba sa iri. Pasok. 2-5 na, 2-5. 3 puntos ang kalamangan sa Team City sa ating game 1 ha. Game 1 of the best of 3. Servisyo the silent assassin Reggie Caban para 3. Gipokot ang maral. Side out. Servisyo Sadam Reggie. Out ball. Size 2. Change court. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sarap. Kanang Maricel Anthony Chicharon ha. Crunchy and tasty Karkar Chicharon ha. Mapalitan ninyo sa Poblacion Karkar sa Maricel Anthony Store. Ug ang Arnoco Ono Disco Mobile, basta Arnoco Disco Arnoco. Wana nagpauwana ang Team Mandawi, answered by Team Cebu City. Kulapo, may rapido. Ay, ball. Kulapo ha.
Lumampas sa linya ang power shot ni Kulapo. Servisyo Siantoy. Sadam. Agay, dilog. Side out. Cebu City's ball. O ang Infos Kids Artwear mga iga na, i-search na ninyo diha sa FB page ha. Ang Infos Kids Artwear. City 2 na, City 2. In favor of Team Cebu City. 5 puntos ang kalamangan. Servisyo Kulapo is the best. Para Otso. Ayay, Mr. Explosive. Bam! Thrown by Mr. Explosive. Backset. Backset ang bilbil sa Team Mandawi. 8-2. Kulapo para 9. Tuaras. Gidugan si Santoy. Grabe ang tirada pula. Idol Jobert Basinas. Grabe. Arena. Out ball. 8-2 sa bola sa Team Mandawi. Servisyo para 3. Here comes the Mighty Mouse, Roberto Ilaga. Tapos Roy. Oh, idol. Ato kami go ha, ka vlogger. Oy, Jobert firing. Answered by Wara. for Di pa punit man. sus, grabe ha. Grabe ha. Delivering shot na boy. Di mapunit. Servisyo Mr. Explosive Jobert Basinas. 9 na. Tuara, Sadam. Loh! Out ball. 9-2. Mga igan, 9-2. Kini para Gis, servisyo Mr. Explosive Jobert Basinas. Gis 2. Binaon ng todo sa Team Cebu City. Ang Team Mandawi. Sa ating game 1 ha. Servisyo Mr. Explosive Jobert Basinas. Jobert again. Tuara. Sadam. Lah. Kulapo. 11 na. 11 for the win na. Para daog. Sa game 1. Servisyo Mr. Explosive Jobert Basinas. Ay, Jobert. Bang! Bomb thrown by Mr. Explosive. Added by Kulapo. Wala. Binagyo na ng Team Cebu City ang Team Mandawi. Ay. Kumounter pa si The Mighty Mouse. Side out. Bahan nila. 2-11 atong skora. Wala po. PG firing. Answered by Mr. Explosive Jobert Basinas. Point! 3-11. Shout out ni Jimboy ha. Ay igsuon ni Pader. Bulabugbay. Victos kuha. Out ball. Sadam. Wala po. Shout out sa ni Kap Sanggoy in attendance sa tumbagbakan diri. Kini para daog na. Jobert. Ay, Santoy. Victos ni Kulapo. Ay. Na. Daog na. May daog ang Team Cebu City sa tong game to ha. Coming up next, game 1 ha, game 2 ni. Coming up next.